Sziasztok! Ez itt a Tanulj Hírekkel Angolul online magazin első adása. Ebben a részben a past simple-be kaptok egy kis bevezetést, vagyis a sima, egyszerű múlt időbe. A cikk témája a sport, és az a címe, hogy Sir Hamilton. Ebben a részben nyelvtani érdekességekről fogunk beszélni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, illetve nyugodtan oszd meg. Az eredeti cikket Facebookon tudod elérni, a linket pedig beteszem a leírásba. Okay, so let's get to do this. Alright, so on the first page you can see that there is the article with some words, and on the second page you can see the description of the grammar and some exercises. So let's read through the article together, and after that we will talk about the article. Alright, so let's do it. Lewis Hamilton, Formula One race car driver, was awarded a knighthood after he won his 7th World Championship title in 2020. Before this, Michael Schumacher had the same amount of championship titles, which is quite amazing. He's one of the best Formula One drivers of the history, and we can say he really deserved his title. Hamilton is the 4th Formula One driver who received a knighthood, which is a big word. In his public life, Hamilton also raised his voice against racism and spoke for Black Lives Matter movement and against racial prejudice. He also took part in a campaign promoting diversity. When he gave an interview, he admitted that he wants to have a better work-life balance in the future. But he also mentioned that he did not have a contract with Mercedes for the next season, so we can only hope that we will see him around. Alright, so that was our little article, and you can check the words right next to it. But we will rather look at the grammar and some interesting parts. For example, the pronunciation of knighthood. So be careful with it, because it is written with a K and an N. And usually we pronounce these words with an N. So, for example, knife, not, they are all written like that. Knife, not, or knee, which means dead. It is written with a K-N, and it means dead, knee, and knighthood. Alright. Then what else do we have here? Title, for example, the word title, or seventh. It is a sorszámnév, you know that. And what about the others? For example, első, második, harmadik. How do you say that? Do you remember that? So első, it is first, and második, it is second, harmadik, it is third. And be careful with them. Ugye az írásmódjuk, hogyha rövidítjük, akkor egy, S, T. Ugye az a first, a second, az kettő, N, D. A harmadik, az három, R, D. Third. First, second, third, or seventh. And the other word here, which is interesting, is the title. Title has more meanings like cím, jogcím, pozíció. So here it is cím. Mert ugye őt lovaggá ütötték, és megkapta ezt a címet. Alright, what else? He's one of the best Formula One drivers. One of the best drivers, so be very careful with that. I usually hear it in a not so good way. Ugye egy a több a sok közül, ugye a második fele az többes számban van. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a barátaim közül egy, akkor one of my friends. Tehát ő egy barátom, one of my friends. He's one of the best drivers. Tehát a másik fele az mindig plural, azaz többes számba kerül. Okay. There is a very good word here. I put this into the article because we usually hear beginners using get. Ugye mindig ezt használjuk, hogy kapok valamit, get something, vagy get hold of, mint megszerezni valamit, de van rá egy annyira szuper szó, ami sokkal szebben hangzik, so it is much nicer. It sounds nicer to say receive. I received a letter. Ezt e-mailre is lehet mondjuk használni. I received an email, a notification. Okay, so that's very nice. Alright, so let's go on to the second part. Here, there is a very good word, movement.
movement, which can be when you move around, ugye ez mozgás is lehet, de itt mozgalmat jelent. Tehát ez tök jó, hogy már kettő jelentését is tudjuk. Mozgás, mozgalom. Alright. Now what about the past simple here? Ugye hol használjuk itt ebben a részben a past simple? Például, amikor azt mondjuk, hogy took part in something. He also took part in a campaign. Ugye részt vett egy kampányban. Ugye a sima múlt időnél a második alakját kell használni az igének, ami itt a take, took, és ugye neki van egy harmadik alakja is, so a third form, taken. Because it is take, took, taken. Okay. So this is the second form of it. Took part in. Ugye részt vett valamiben. Okay. I think that's all about it. And now we can go on to the grammar, to the next page. So the next page is here. And there is a little description about past simple. For example, we use past simple. Sorry, I just skipped the first part. When something happened once in the past, or something happened several times in the past. Ugye egyszer történt a múltban, vagy többször megtörtént esemény a múltban. Például, we went to Spain 4 years ago. Ha az agót használjuk, az nagyban árulkodik arról, hogy valamennyi idővel ezelőtt, hogy ott past simple-t, vagyis egyszerű múltat fogunk használni, vagyis hogy azt kéne használni. Okay, how do we form past simple? Ugye hogyan is alkotjuk meg a past simple-t az igékban? So from the verb we create past simple that we just easily, so this is the first rule, that we easily add an id. Ugye ed-t rakunk a végére. For example, call, called, work, worked, want, wanted, like, liked, but it is a little bit different, ez ugye kicsit más, mert hogy ugye erre végződik, és ő csak egy d-t kap. But it ends in id, ugye ez is ed-re végződik. So this is the first way, ez az első módja annak, hogy csináljuk. And there is a second way. Vannak ugye különleges kivételes igék, so there are these very special verbs, which we call irregular verbs. I think you must have seen this. Biztos, hogy láttad már ezt a nagyon hosszú listát, aminél úgy vannak leírva az igék, hogy 3 oszlopban, so there are 3 parts of it, and there is, for example, be, was, were, been. So these are the 3 forms, or win, won, won. Write, wrote, written. De nekünk itt ugye a második kell, so we only use the second column here. Okay. So I think that's all about it. And now you can do the exercises. Ugye, hogyha megtanultad a szavakat, a feladatokat is meg tudod csinálni, so you can easily do the exercises. And one extra thing I would like to mention is the pronunciation. Itt a kiejtéssel kapcsolatban szeretnék valamit megemlíteni, ami nagyon érdekes, because I hear beginners experimenting. Ugye a kezdők nagyon sokszor próbálkoznak ilyenekkel, kísérleteznek, hogy ez vajon i-re végződik, hogy id, csak mondok példákat, hogy rent, rented, vagy például így, hogy like, liked. So that is a usual problem that you might not know how to say it, how to pronounce it, these words. And there is a little trick for you, van erre egy kis trükköm, that if there is a short verb, van egy rövid igénk, and it ends in T or D, then it usually is a form with an ID. Tehát ha T-re vagy D-re végződik, akkor formáld úgy, már mint kiejtésben, so in pronunciation, mint hogyha ID lenne. For example, rent, rented, or decide, decided. Itt is D-re végződik, ugye még van mögötte egy S, so there's an extra E, but let's say it's a D. Or T, paint, painted. Tehát ezeknél id végződések. I think that's all about it for now. So thank you for joining me and being here with me. And I hope that you will continue reading these articles, because these articles can help you a lot. So thank you very much and goodbye.